Good morning, Mom. I am Ninja Marisa Aguilar from Section E, and for this video I'm going to discuss about the Schistosoma Haematobium. So first is we have to look for the overview, which is the distribution, habitat, morphology, life cycle, pathogenesis, and clinical features, immunity, diagnosis, treatment, prevention, and control. So first is the distribution. Schistosoma haematobium is found in Africa and pockets of the Middle East. So, it's originally found in Africa and some parts of the Middle East. Ito ang nag-start and distribute ang mga schistosomiasis, especially ang Schistosoma haematobium. Next is the habitat. So, it is found in Africa and the Middle East. It is the major agent in schistosomiasis, the most prevalent parasitic infection in humans. It is the only blood flow that infects the urinary tract, causing urinary schistosomiasis, and is leading cause of the bladder cancer. So, ang ginatake sa Schistosoma haematobium is ang blood sa host, which is ang human. Sa pag-infect sa blood is ginatake po niya ang urinary tract, which can cause urinary schistosomiasis, which is also leading cause sa bladder cancer. Next is the morphology. Unlike all the other pathologically important nematodes, schistosomes are not hermaphroditic but have separate sexes. The adult worms are 1 to 2 cm long with a cylindrical body that features two terminal suckers, a complex ligament of bind digestive tract and reproductive organs. So, ang adult worms ang worm sa ma-female or ma-male man siya is na siya 1 to 2 cm long with a cylindrical body nga na siya duha ka terminal sucker which is mura siya mouth sa parasite. And now po siya digestive tract and reproductive organs. So next is the life cycle. So bago magkalat ang schistosoma, first is katong infected na human or host is mag-reduce siya waste. And katong waste niya is na dito ang mga parasite, whether sa stool or urine. Ang Schistosoma haematobium is na-jud siya sa urine. Then after makuhaan sa waste, mapadung man na siya sa mga water sa lakes, rivers, dagat, and more. Atong eggs na na-release sa infected host is magbuak na siya then mag-release siya myricidia, which is more siya larva sa parasite. Then after that is katong myricidia is makuha siya sa mga snail. Then kay mauman dyan na ang puyanan sa snail ang kanang mga water, daga man dito makita nga snail nga kapuyo sa water. Then katong myricidia is magpenetrate na siya sa snail tissue. So makuha na siya sa snail, infect ng snail. So next niya is mag-develop na siya sa snail. Then if mag-release na ang snail og katong mga eggs sa schistosoma is after mag-release, maglangoy-langoy na tong parasite sa water atong mga schistosomes. Ito na siya, maglangoy-langoy na siya sa water. Then kung naay host na maglangoy-langoy dito sa part na water which is nga gireleasean og egg sa parasite sa snail is makuha na siya sa tao ang parasite after niya maglangoy-langoy dito sa infected part sa water. Then after that is makasulod na sa body sa host, ga penetrate na ang circary sa iyang skin. So mag-penetrate na siya. After mag-penetrate is nawala na ang tail sa parasite pero na siya sa sulod sa body sa infected host. So mawala ng tail sa parasite, then during penetration, then may mo na siyang schistosomalae. Then mag-circulate na tong parasite sa blood. After that is mato na siya sa liver, sa mga other parts sa organs sa infected host. Then dito na mag-mature ang parasite. Then after mag-mature, ma-infect ng host. So lastly, na siya sa body sa infected person, malibang or mag-ihi na ang infected person. So mauna po to, ma-reduce na po siya sa host. Then magbalik-balik na po ng process katong mga
ways na na-reduce sa host is mo to sa mga waters, then more gyapon na same process magbalik-balik ng gyapon siya. Then next is the pathogenesis and clinical features. So, ang makuha na sakit sa Schistosoma Haematobium is Katayama fever or Katayama syndrome. Inganing nawong sa skin which is kandi sa skin. Ngani ang nawong sa skin sa infected person if na siya schistosoma, especially the Schistosoma Haematobium. So next is the immunity. The immune system of infected hosts have several life cycle stages of the parasite that is must confront, penetrating circulae, migrating schistosomala, adult worms, and the eggs produced by adult worm pairs. All these stages express hundreds, if it not thousands, or of antigenic mutase, 11 to 13, many of which stimulate strong and easily detected humoral and cellular immune responses. So some of these responses continue to increase during chronic infection and others are strongly down-regulated. Next is the diagnosis. So first yun may balaan ang infected person if na-shape mga parasites sa iyang body is ang examination sa stool or sa urine. And mao na siya nga primary method para ma-diagnose ka if suspected ba ka sa schistosome infections. Next is the treatment. So, praziquantel is mao nang gina-recommend o gina-prescribe sa doctor if na kay mga parasite sa imong body. So, gina-take ni siya for 1 to 2 days para ma-treat ang infection that caused by all schistosome species. And lastly, the prevention and control. The best way to prevent schistomiasis is to take the following step if you are visiting or live in an area where schistomiasis is transmitted. Avoid swimming or wading in fresh water when you are in countries in which schistomiasis occurs. Swimming in the ocean and chlorinated swimming pools is safe. So one of the best way to prevent jud and makontrol ang pag-spread sa mga schistosoma, especially the Schistosoma Haematobium, is dili mag-swimming sa water na positive sa mga schistosomes, especially sa Schistosoma Haematobium. Aron di ka makakuha ani nga parasite o di ka luoy or mag-suffer, dili na lang dyan mag-swimming sa dira na water which is infected.